takun aghna nas. Rivi enamna Mungu ya huumba, ugarde sante, ufanye mwana spori, ugarde sante. Be, utijankete enamna Mungu ya huumba. Ye matso yawe namna Mungu ya huumba. Ngawe mwade ndo lapitali wanga, sha utijankete. Yebane hamu ya hinde. Ngojitu hamu zabarinde. Vanu kami zabarinde. Vanu mi, ebanu urende. Rivi namna Mungu ya huumba, mkana baraka walala wasiu. Iso numero 5. Abasa ino ngarjawo uharimwa numero 5. Gamjuni samiki ngarinjia uharimwa ye numero 5. Mwenyezi Mungu yarinikeza khairi, Mwenyezi Mungu yarinikeza baraka, Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema, yarinike unono, Mwenyezi Mungu yariauni, Mwenyezi Mungu yarinike bahati njema, Mwenyezi Mungu yarinikeza khairi, Mwenyezi Mungu yarjalie do shukuri ya Mungu, rahimidi ya Mungu, rekebo Mungu juu, Mwenyezi Mungu yarihifadhi. Numero 4 satitimizi ngamjuna mbia bukase vrei saija ukejaja ukana ngartsungomba ngariengo shetani shaizo ndo wafanyao ndeza shetani haina mndungu todunga eza shetani goto parsa mwana damu wa kamili huhundukana daila fala yughayyiruna khalqallahi hasa hajibadile namna Mungu ya muumba ngojo parsa mwana damu harende ha faux complet. Fundi nje numero 5 ngamjio shani muzisoni mna swala c'est vrai c'est pas vrai au kama ngudabari mu Qur'an shetani harenge miadi mndu yatekera ngabo wanadamu bokawo yeziungo pia ngizofo pia faux complet ujo parsa mndu uangalie uhundu ila faux complet eziungo pia faux complet zilaziungo za ndrabo pia kabati za kweli bala ziwito kabati za kweli bala itoti ndemacho ate macho ya watena ngwatia ya ndrabo tena mrada rangi ndina tia hunjao ile macho yake madumadu madalekeze besendo ulime faux seulement la langue faux corps beseba la yilo ya kweli balando ulime kamjona bia kamdozo uparsomana damu yezungo pia ngizo za ndrabo imbandongo ile ya kweli balando ulime bya tojo ushanje ulime ndo ulime basi ulando ulime ndo ulo wa kweli basi ndo ulime sheza dunga balazi la ndrabo zila faux pia ha changer zila mungu mnika ze susili zino changer ze sorcellerie zino ha changer sorcellerie ha changer ye manyo ha changer yo at manyo wapwe manyo pia watamandroje yebane kamru hapu hadzinyo mrujo hatadzinyo shautito la dhahabu yonde yazilo yewa ikaupu hadzinyo ukatadzinyo utojo utadzinyo kwati mushkil ashari yo haram ashitsara ya haramu de kautadzinyo la dhahabu lilabidi ukautiti dhahabu yewa dzinyo la dhahabu ilo muislamu ndo kadota dzinyo la dhahabu yokeke dzinyo la dhahabu shadzinyo normal wadoti kwati mushkil yekatifu kwati mushkil kwa tata problem kana maraka yawe kamru afukane nda pulo le dzinyo lila ujo kupulo zabali kupulo zabali shibanga bana dungo ju complique bo fari kamru atadzinyo yabo ashe kwa tata mushkil shanga kwa mafundi ayo ide wa hambe mafundo shahar mwedini kabati mushkil umuhimu titela dhahabu kautia le dans de dhahabu no yo kaikiri murata dzinyo la dhahabu islamuzia umrutia menyo ya dhahabu shadzinyo la normal utie dzinyo mkabati mushkil ekatifu kwa tata mushkil yabo ngaljoka upulo no kwa tata problema la kana ko tabisha wala ndini tsitabisha kwa mushkil kan baraka hizo yawo ilirele udukana ngoto parisa ya ukana ilirinjio harimwe numero 5 ngo parsomwana damu balezi ngo zilangizo fopia hazibadili katiravi balembe ndo yako lilo balando ulime haukaze sorcellerie hazibadili ze susili hazibadili yani matso balati ya indwa jihunja ngwatia uzindwaji ngwabu wao jawe matso jawe warenge dito la ushi watia iliye matari ya doza gaze kangwa uhonziani mdungu waone matso mrado shangae matso yaone matso na matso wala wakisheo wala ya nrabo ya tilo bwadu bali wafanya matso ya nrabo ya magergegeze tijimano watia wabu jao warange matso ya ushi ya mna ndini wa ushi wa mna deberdede yo hawa watia wa mrabo ya matso jao mnarange mna deberdede atia jao na matso atia watia na manyo ya nrabo pia udongala bala ya manyo ya nrabo ngotonda manyo ya nrabo ya kamili bala mboka jata zinyo zima c'est pas 1 c'est pas 2 non udongala manyo ya kamili bala hundu ya manyo ya nrabo udongala mrozi one manyo ya stawi ya lekelea neze shuri riasio udanza utunde bala mrungondo ya lale bala hasa kanzi bala hapuwaye manyo pia bumze
na balakaja mwadi balakaja mwadi ke akata menyo au il a cassé le dent ou il c'est pas cassé le dent. C'est pas casser le dents, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est pas casser le dents. Balakaja casser le dents là, ukari alipua. C'est pas casser le dents là. Il a rythme basi wanzo wajise basi wende wapwe manyo walekeza yemanraji waja wataja au arenge walalao basi balende humshana na puwezi ndo pia puwa yesorsolera kaza towale dita kaza towe sorsila kaza emanga puwa kaza latif. Hema fu balala kaza tsena ze fongulo azitoa kaza kwanza lale fu kaza ya bakinde nitsada basi enizo zengile zila postishi ya kaza ye hanyo balaire mu pompi zimbisiwa rewa dola bizunene aya wazimbise malomo waenjeza shefu bangwenjezao ya latif shefu bangwende wenjeza ngware mosi ndaru ewa Allah ilahi ataba hamrulo na nazifuba wa ili normali Mungu yamnika kwa tiravi aba haija modi wazungu wacha shetani aba ngware mawsi ndanu hunu ari wa gonfle wazimbise zifuba wabale fijoyo wadone sa nazifuba zinene wamze katiyo waveze ngo wajibwe shefuba wajibwe wende hawazonzi yani shetana wanjia wakati wadone sa langena feri wakati wa lelese le fijoyo wabwezi fuba tu patron tu, merci secrétaire général en pompe. Ay bon, et ino natureli hawinu remesindano, no ino naturel en pompe, en mode secrétaire général en pompe, secrétaire général. Shetani, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Hawati ya ushetani, hawangamiza, hawatafikra mbiza ushetani, hatezifu bangwarema usindano, ngondo la pitale, wanru wa kardishini, awasawa waremeze indinizo wandu wa Rihanna no wandu wa Jennifer bas wandungu ze modi za Jennifer na Kardashini na Dobi abahango ndo la pitali wande wazimbisa hunjao wazimbisa zifuba waremme pompi ili wazimbisa wakateka wavaya hunjao huzimbe warendeje wabweche fuba wadone sawandu kana wande ma secrétaire général en pompi ne ma directrice générale en pompi تنفرت لجزء شيطاني من حرام شيطان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجانغاميزا وجيتا شيطاني abasa inu zihareni wanashe wakaudota hunu abaka itsi ya hunu basi yezungopia ngwatungota hareni shetani asawangamiza watahareni vanu odwana watu wakomori wajojo vanu subhanallah vanu ngojojo vanu harabala ono mzungu akata vanu atiya hareni vanu wajojo vanu atahareni wanashe wakomori wesilamu wajojo ulime ribale ila modi shetani jahannamiyan wajojo ulime watia hareni atia ipuli ya rimo ulime wanashe wakomore wajojo ulime watia tijindini wajojo vanu watia wajojo wefuba juba njawende wagonfle hunu watia pompi wardi wajojo vanu watia hareni vanu wajojo le kovu le ntuntuntu nambale tuntuntu wajojo le kovu watia hareni wajojo tijida huvini watahareni hata nsujua da huvini nsujua na ukam Allahu ala mungude ujuo nsujua haya watazi hareni atamale kovu watahareni hata o mahala bokumruka tsuhujua kada subuta nje ho yatunde ya juwe ze sekresule hosha aboswiri watiyaze hareni hata ihopi ya la haula la quwwata illa billah shetana wanjia wajidesinye ziungo baro wazungu wadidesinye wajitia matatuaji hunu wajidesine nyoha wajidesine kabri wajidesine tijindu quel shetani ngufanywazi wajidesine makalala wajidesine scorpion hajita scorpion hunu lajita kubra hunu bara ono wazungu wafanya wajitaze matatuaji zila kwa tuja kumtume hamba la'ana Allahu alwashima walmustawshimati Mwenyezi Mungu halaani mtu yafanya tatuaji ne yamtie tatuaji kwa tinajanizo na umtumele hamba la'ana Allahu alwashima walmustawshimat Mwenyezi Mungu halaani yafanya tatuaji ne yamfanyilia tatuaji wonsi pia Mwenyezi Mungu hawalaani
fundi numero 5 au kaze minuti tibakisha na 2 minuti basi 3 minuti ndezabaki tibakisha na 3 minuti ndezabaki rikaya ugharimwa numero hinjini imana rikaya ugharimwa numero Mwenyezi Mungu yarihifadhi yariauni abasanga rajwa mwe numero 5 basi bakisha na 5 minutes basi vite fait 5 minutes 5 basi yabaki Mwenyezi Mungu yarihifadhi de manaka musanuka c'est vrai ou c'est pas vrai ngo tuparisa mundu hunduka bala zila pia zila fo zila ziungo za fo corfo complet et jahoda honi balangwa tsungenda wandiso kanti watowa bala rema tsore hanywa rema fu rezifu barendini pia utondo ila fo subhanallah atabasa ngwa huzao mu malukani tambati wono mimi ho dukani tsendeti wono yo kiloti huzo malukani yani ngabona pompi ngwa pompeo special nge pompewao yani mrungu bimwa ha pompewa hambe namnanza wekai atasiri zipompewao siri za jini zipompewao pompi ngazipompewao hama pine ngazihuziwao sazifanywa malukani ngazihuziwao na kiloti zipompewao na siri za jini zipompewao na sikilisti zipompewa sikilisti ngazipompewa wezitilwa hama pompi mrungu ndo huliwa hatilo katio haonesiwe onese namna nzo yakaye hodi ngoni yake namna nzo ye forumu ikaye ngalabo pompi bahola mru ha pompe yesiri pompi ngetilwa pompi abasa siri za haja za upompi wallahi za upompi bofu siri ngazipompewa ngazitilwa hamashambrera ya upompi jini ziuzoza wanawashe za upompi tiziona ke matso yano mimi tsende mahala tiziona tinjarwa maduka tsiwono mimi matso ya tiziona zinto siri zipompewa uzilona shambrera azuzwa wanashe mrungu vayo wakati yipompewa mruhado sifle ewa ngiona mna ndini umratie arimwaila siri umrasifule mrasifule apompe wakatunge pompeo na heola mrungu jangalie namne forumu ili sebo forumu hiyo sebo konziane kanga mondo mrungu jambange na feri sebo anono yoke ja njeza mbabe pompi njeza tit runguza tit pompi kati yumra wononziani yawone haiba ila fikiri lange na feri hajaz na balangu toka urejoda wanende atowe pompi ede dezepompize mrawe neunziani afikirila hamferi habale pompi wala hamferi yero habale ndumbuto we ila kiloti ya pompewa na siri ya pompewa la hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim izonga zuziwa siri za upompi na skilisti za upompe wa dingoni na pena kilote za upompi la hawla wala quwwata illa billah yazmu na rifadhi bamna harama shetani ngufanya hazi shetani mubid kilote za ugonfle watu na siri za ugonfle watu zigonfle watu ila gonflage mode gonflage la hawla wala quwwata illa billah yazunguna rifadhi mroke radhi kamka radhi namna Mungu yaumba mndu irda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas mruka karadhi namna Mungu yaumba mndu kamridhi namna Mungu ya mumbani baka batu tajiri hamande roho homruto ridhi namna Mungu yaumba mndu kanga we mnene Mungu washukura Mungu ngawe mitsala washukura Mungu ngawe tijija uforumu kushukura Mungu wachawa mndu katawa yatsikadalo ni shetani ari mndu manza kene modi wa gitar ari forumu gitar na gitar yasi subhanallah shetani gitar yo gitar yasi manza kene forumu ya gitar na bese gitar yasi ngojo gitar zero hata Mungu yaksuhunika ya modi ya gitari ngotanza mkana gitari za force za nrabu force ulale kilotu pompe ulale kilota pompe ulale stiri la jini pompe muhimu gitari formu gitari pompe la hawla wala quwwata illa billah modi gitari bese gitari yasi ngwajo gitari zeo usiku wajo gitarizeo siku ngwajo uba hakre muzawushi mria hunde mbidi zimbi yembidi ngiyo ntinti
mlide mje mwone usiku ngwajo hula kiloti lipasuhunzi yani yekote nzima ipasuhe ile ya gonfle yenzima keja pasuha mria wone hunzi yani yembidi gonfle yembidi keja gonfle na mlide mje mwone kaizone zijiri dunia ni bana basi na mlide mje mwone zentsizi jawone mahaijawo yinu ngamjodo ne hadisi yonzi yani mrungu jo gonflewa yundrihe yembidi yekote yigonfle ndo yembide nzima keja gonfle mru katujwa henda katujwa uvae siri au yesiri katujwa henda au kaha gonfle mbidi keja gonfle mru yake hama mbidi mwanadamu wajoka mbidi mwanadamu na mlide mje mwoneza habari hizo ngajo au yesiri za gonflewa ipasuhe mbidi onziani mrawone mbidi bo yapasuha ya sanganya yembidi gonfle mru ya wone mbidi mwanadamu la hawla wala quwwata illa billah. Numéro 5. Abezar timizi bwa tukufu bwa wakati usangwe sawa, il reste 3 minutes na lazima timizi ze 10 choses vite fait. Numéro 4 dukana woi Ibrahima ibn Adham ngurambiyo ukana iddaitum adawata shaitan ngamdaiyo na ufikiri ukana ngamiengao shetani wa ata'tumuhu wa rafaqtumuhu shaizo mfanyao nyinyi waislamu wanadamu ngamtsungo fanya zila za shetani mwetoi shetani na huma banga myengao shetani shaizo mfanyao ndeza shetani ya mwambiani subhanallah. Numero 5 bofunga sita yari beza sibakishana 2 minutes na nibezene ndi haraka 2 minutes ile za back 2 minutes bofunga sita yari beza wambeze 5 za back. Haya numero 5 ikango ya bote jemu special beza sinado repeta kuna bezerent tejembo funga sita haya na mbeze mtie commentaire ni numero 5 ya numero 5 Ibrahim ibn Adham ngurambiyo yaukana arimwa numero 5 idda'aytum an-najata min an-nar wa ramaytum anfusakum fiha. Ya numero 5 o waislamu haina mrungu tsohamba ngemharano mro katwanza nje mroni ngunani hifadhi no mro na abo izo mro yafanyao ndezitsingo utamro mroni. Yodo numero 5. Haya ngamjona mbia izo zija tena ukaziti izo ngizo ukaziti hamba o waislamu ya problemu no wade walonu wa numero 5 ya jailia zendongo zamenye homa lahoni zeduwa zitohenda zendongo zitokiri hamba yo numero 5 idda'aytumun najata minan nar haina mrungu tuamba ngemharano mro asiwomba mungu amhifadhi no mro wa jahannam aina mro tuamba mkuna rifadhi ya jahannam shazila yafanyawo ndeza mro vala yengwa mbunge mharano mro tabala nguno mvingi tabala nguvuro bange tabala katuswali vala ikato waswadaka vala ikasaidia yatima vala ikasaidia mwadi wale hazahe nrabu wale hazahe utafitina hazahe umanisa hazahe rohombi na shifuba mo sabala ngutwamba ngemharane jahannam. Yonde numero 5 idda'aytum najata minan nar msidhani na udai na ureklanuka ngamwanzo Mungu ya muhifadhini ne jahannama mwawahara na wizo mfanyao ndeza uti ya mndumroni. Yonde numero 5 abati muzisani eyo tena hija ukajaja ngamjoni jibwaru me commentaire kabofundi iyo yija tena ili batibakishana 2 minutes dezabaki. Yonde numero 5 na mnijibwaru me commentaire iyo yija tena eingo wenji eizo kweli au Ibrahim banadam hasa hazama. Ni yonde numero 5. Numero 6 ngarendawo uharimwa numero 6 ye numero 6 Ibrahim ibn Adham wali wa Mungu asirambia idda'aytum dukhul aljanna wa lam ta'malu bihi. Numero 6 haina mrungu tuamba ngwanzo ya njiyembe boni ngwanzo mbebo nguna ritembe boni shamru katufanyeza utamrumbe boni haina mrungu toba nguna rinikembe shayo mwambia afanya ndongoza unjambe boni katuta hafani. Yonde numero 6 des problèmes owade ye cancer ya njia o waislamu mwezitwani ze kanseri wade muyi wa kanseri chati kanseri ya mrulo mwade wa damu sha kanseri ya akili haina mru numero 6 ngutwamba ngwanzo ya njembe boni shaka tsipro yafanyeza unjambe boni ibani juhamasi kumba biswali anja joshinda sabala ngwanzo njembe boni kurengo mswafu wasoma mbabi mvuko tsolemewa sabala ngwanzo njembe boni
kufungu tumu ya suna mbabi zele ndi usiku warenga mna lendi yabo mna jedo wafunga mbabi mruga toshinda tumu zinele jua lino sababu mwanzo njembe ni bure na wembe mbuka donja bure. Mwenyezi Mungu amba inna Allah ashtara min almu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Mungu amba hahulu nguhuzo yembebo yoroho yaka hujitole zemali zako hujitole umgude hamba yembebo c'est pas gratuit. Mtume sallama habari mu hadith ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah aljanna. Hamba yebiashara Mungu yahuzao yo ali yo treasure. Mtume de hamba ye biashara ya Mungu ye business hiyo treasure yo hali ala innaha aljanna hamba yo dembebo nganzo mri tabihe mri ya tabihe kamrugutsa kwembebo nganzo mwanadamu ya tabihe kangotsa kwembebo yani usubirie mbabe masiku swali usubirie mbabe nele jua nezenza ya ufunge urenge mba wakati usome Qur'ani usubirie ngawe na tabuto we sadaka usaidie maskini usaidie zile usaidie msiri yode namna hizo ye numero 6 ngaritsingo gamba ukana ngaranza uri njembe boni sheza uri tambe boni kartuzifanya idaitum dukhul aljanna watu wastaha wengie pevoni wala mtamalu bihi shawandu kwa tsufanya zila za utamrumbe boni wodwambia mrundongo za unjambe boni ngutsoka adui wa haho wodwambia mria swali ngutsoka adui wodwambia mria toyo sadaka ngutsoka adui wodwambia mru ajue masiku ya swali ngutsorande hadui wodwambia mru yafanye njema ngutswani yaine mundu ngutsanza njembe boni ndrabo ya njembe boni bure gratuit ngutsanza mbona tembe boni bure yengo nje bureje na iyo ya mungu huzo hero kwa kufanya njema nezitendo ufanye njema uhulembe boya ngude hamba ishtara nguhuzo embe boyo ufanye njema uhulembe boya heze njema udufanye no nganzora njembe boni bure gratuit suwanja njembe boni bure ay subhanallah lazim yengo tswenda unjamba banu hulu hunjari mo restaurant hulu maele na mtuzi uhulu yenyumba ya Mungu jokenda wahale ule uonela za kutswanza unje bure kutswanza ufanye ibada kutswanza ufanye njema uhule mbebo ya Mungu na mtume de hamba ala inna silata Allah alghaliya ngotsonja restaurant huli maele na pizza kutoma pesa hulu yembebo ya Mungu kutsukanza ufanye njema tiswala za masiku tsikia mulaili ti Qur'ani tiswada katija yabochi kana maraka yabochi bo Muislamu yani c'est très dur yode numéro 6. Haya numéro 7 fundi beza wende bwa katungo kisawa basanga ujo hiso wakati yode numéro 6. Haya numéro 7 numéro 7 tibakishana 1 minute et demie kama ngaloba les minutes tibakishana 1 minute et demie il reste 1 minute et demie. Numéro 7 bofu na rebenzer noter d'optimisme numéro 7 ye numéro 7 ye numéro 7 Ibrahim ibn Adham ngurambiyo numéro 7 ye numéro 7 baje hamba ukana akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuru lahu akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuru lahu numéro 7 nganye juma utsohula emariziki ya Mungu yemnikanize neema za hai shaka mtumshukuri Mungu haunika sante kutushukura Mungu sante yowe rumia harimo ndongo njema haunika mali kutsipre usaidie ndongo njema shango tsorumia harimo ndongo za uharamu kutumshukuria zile ya unika haunika wana kutushukuria haunika hazi kutushani Mungu tsomnikanize neema mwehila shaka mtushukura Mwenyezi Mungu akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuru ngamtsungu laze neema za Mungu yambani shaka mtsiradhi mzishukurie wala kamtsuhimidia Mwenyezi Mungu ngamtsungu na amazila nyinde mwajinika ya kundra hazi ekati fulani nje jokati ndo hazi shabala Mungu ya unike hazi kutumshukuri hundre mapapie fulani wala hafanya tati kundu mapapi shabala Mungu ya ubuli ya unika kutumshukuri huzaya doktori wala mwema doktori ya unike mwana huo doktori wala mwema shabala Mungu ya ufasilite wazaya mwana wala yatufa hombani ya hifadhi mwana wala hombani kutushukura Mungu alhamdulillah bo yani bamwana jabi wala ngo shukuru doktori na wala ila sababu basi wala doktori Mungu mjele kenzi ya facilite sheya unika Mungu ya unika mapapie Mungu ya avoka ila sababu Mungu ya ipuse uje usaidie zenzi sheya unika Mungu ngatsungola zenema za Mungu katushukuri mrahundu mwana katushukuri hundu mrumme katushukuri ya hundu mrumme katushukuri
mrazaya katushukuri ahundu hazi katushukuri ahundu unono katushukuri Mungu turi nikaze neema zaisha kartushukura Mwenyezi Mungu maskini akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuru ya problemu ya fukari ya setereloni yo ngartsingo hunda zenema za Mungu rehila shaizo pia kartushukuri ya ulumna umade katushukuri ukanga bwa wadera hanaye ya utujo urongowa katushukuru ukanga bwa tujo henda ya utujo hula katushukuru ukanga bwa ikawo hata hotso kwa tuona wala kwa tushambandongo ya ulumado mdu katushukura ukanga bo yapulwa wo mdu no Mungu hamjelange mwado mdu shanga bo yapulwa yakatwa wo mdu ulumade dito katushukura ukanga bo tuona hata ye matsoyo maili subhanallah ningatungola zenema za mgori ni katabuka tushukuri ya swani mwade ye mba katushukura Mungu tabunga bo ulumade zongo pia no mimi demba basi alhamdulillah jamais katushukuri ya utina ya ulona problemu ya nyumba katushukura Mungu tabunga mina tsaino tede sababu tsola la hata bushabunga butsina ulalonzi yani no kwa tushukura Mungu balaranguka je 103 nete kati bala katushukura Mwenyezi Mungu yeye unikaya tedo yi ayete done tjindo bi bala katushukura Mungu sabunga ba yadwanzemba biyo katushukura Mungu sabunga bolo harimo studio bumze ularimo shambro nzima studio ulalo yabo no wana ulo yabo piho bala katushukura Mwenyezi kushukura emba bino Mungu ajonika ya satena man lam yashkuri alqalil la yashkuri alkathir haina mrutu shukuri ya babititi weka shukura inji man lam yashkuri alqalil mtu kashukuri ya mwanampa vititi la yashkuri alkathir weka shukuri ya inji mwanadamu umrenda nje mbabititi atushukuria ngobesha humrendezi nje kana ushukuri yede mana mvumbula no mwando ni uloka umrenda byangu nzanjere mwedu na matsina mutera mwedu kanumti yemru yakana senka mawore senka ya tuporo hunda bakartasi wala mbadesi ya tuporo paro prefecture ya njari mefatiha ya fami ya nswararu ya paro no prefecture yani kwa dati ukanzoba kukubali ujo urengesa ijuru ya mbabora hakaja kubaliwa ba prefecture kwa jaje nswabilo hahewa bale makartasi wa mwiweya bofu wabo tikanza njari mwedu watsaboti paro ni paro bawetsi mwanadamu wa hindru Mwenyezi Mungu senka uloma wale watuparo hunda mbadesi wa paromba bahanu wazungulia hata unjari mwadu wa iwongwa o wadzadze wanu wambe amina ze shukura za ho wadzadze wanu kutuwa shukuria Mungu wa shukuria no wandu wanu ze amina za ho wadzadze wanu ze roho njema za ho wadzadze wanu ne makoko wanu waboshele amin Mungu ya jailia wa paro ulona senka ya kamili watuparo paro wa paro mbilo mzo urengesa jiruba ukubaliwa usubuti wambe abura kuja undakabuli subhanallah alazim Mwenyezi Mungu ujore hifadhi atukufu gamjore samihi e telefone isai charge isai shofe eshele karna wahi e telefone ishofe eshele kaiziyabasa awe darasa ngarjozi ya tamaudo mjore samihi ye telefoni tsidiwaza tsirumia ya Facebook ya boy shofe risarizia e darasa ngarjo na be telefoni ya Facebook hisa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh